अस्सलाम वालेकुम सबको जो इधर आए, तो सारे जो गुरबख्शी किस बरसी को रौनक बख्शी। सबसे पहले तो मैं यूनाइटेड जम्मू कश्मीर फॉर्म जो बना है उसको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह चलेगा और सब इकट्ठे होकर यूनाइटेड होकर अपने वतन अजीज़ के लिए हर वो काम करेंगे जो उसकी आज़ादी के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो हमें किस तरह करना है, तो वो हमें अपने बच्चों से स्टार्ट करना है। बड़ों को जिनको पता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक बहुत सारी बातें नहीं पता हैं, तो हमें सबसे पहले एजुकेट करना है हमें उन लोगों को जिनको अभी तक इस वतन आज़ादी की खुद मुख्तारी का नहीं पता। कोई पाकिस्तान करता है, कोई इंडिया, कोई कुछ। बहरहाल हमारी अपनी एक पहचान है, अपनी एक शान है, हम कश्मीरी हैं। हम जब इंडिपेंडेंट कश्मीर का नाम लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है हम किसी के ख़िलाफ़ हैं। हम अपना हक मांगते हैं, अपनी आज़ादी का बोलते हैं, तो वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं जाती है। तो इसलिए हम अपना हक हर वक्त मांगते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तहरीकों में बड़ा टाइम भी लगता है, बड़ी कुर्बानियाँ भी लगती हैं, बहुत कुछ होता है, हमें घबराना नहीं है, लेकिन हमें यूनाइटेड ज़रूर होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें करनी है मैं प्राउड हूँ उन शहीदों के लिए। दोनों तरफ शहीद हुए, लेकिन जो उस मुकबजा कश्मीर में शहीद हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मौत उसी दिन लिखी थी, लेकिन कितनी अजीम मौत के साथ हो गई, तो हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। मकबूल वार साहब की खराज अकीदत पेश करती हूँ उनके इस खूबसूरत इस इवेंट पे, ये मकबूल वार शहीद की बरसी के ऊपर। तो उसके नक्शे कदम पर चलते हुए इंशाल्लाह हम सब लोग ज़रूर कामयाब होंगे। हम स्ट्रगल जारी रखेंगे अंटिल आज़ादी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब लोग तशरीफ़ लाए और इस काज में इस चीज़ का हिस्सा बने। मैं आल्सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनाइटेड जम्मू कश्मीर फोरम जिन्होंने ये प्रोग्राम का इंतज़ाम किया। माशाल्लाह से बड़े अच्छे पैनल्स लगाए, बच्चों का प्रोग्राम हुआ, बच्चों को इन्वॉल्व किया। लास्ट कपल ऑफ जो मीटिंग्स थी मकबूल शहीद के हवाले से, मैंने काफ़ी सारी मीटिंग्स अटेंड की, काफ़ी सारे प्रोग्राम अटेंड किए, और ऑनलाइन जो उनकी गुफ्तो शनीद थी, जो ऑनलाइन उनका फोरम था तकरीबन 7 घंटे का था, और मुझे मौका मिला कि मकबूल शहीद के जो बच्चे थे, दोनों बेटे और बेटी, उनके साथ जो स्टेज शेयर करने का मुझे मौका मिला, उनके अफकार सुनने का मौका मिला, और काफ़ी सारी चीज़ें जिससे मैं अवेयर नहीं थी वो मुझे पता चली। तो मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है एज ए एजुकेशनिस्ट, मैं टीचिंग करती हूँ, हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ पिछले 25 सालों से। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो लाइन है वो सही तरह से शायद ड्रॉ नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग जब मैं ग्रो कर रही थी तो ऐसा था कि हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा वापसी हमारी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा थी। सर जिस जगह आप रहते हैं, जिस मट्टी में आप रहते हैं, जिसका खाना खाते हैं, तो आप यकीनन उसका साथ भी देते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि कश्मीर के साथ उनकी जो वाबस्तगी थी वो सिंसियर नहीं, जिसकी वजह से हमारे जो कास्ट थी, जिसको लाइन सिटी जाना था, वो इधर उधर डगमगा। कुछ लोग हमें से पाकिस्तान का साथ देते हैं, कुछ लोग कश्मीर का साथ देते हैं, कुछ हिस्सा चाइना के साथ है, लेकिन हमारी अपनी लाइन जो है इन मुल्कों में, काफ़ी सारे मुल्कों में इधर उधर हम जहाँ भी रहते हैं, हमारी आपस की जो इख्तलाफात है, वो सीधी जो डायरेक्शन है हमारी, वो सही नहीं होती, क्योंकि हमेशा से कोई दरमियान में आता है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर जाता है, और जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़ाया भी होता है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता भी है, और उस चीज़ में लगता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो हमें अपने बच्चों के लिए भी ये छोड़ना चाहिए, उनको भी ये पता होना चाहिए। मेरे से पहले कुछ ने कहा कि आप अपने आप को एज ए कश्मीरी जो है वो बताएं और लोगों को बताएं कि वो यू आर। तो मेरा ये ख्याल है कि हम सब जो
پیرنٹس ہیں یہاں پہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے کشمیری ریکگنائز کریں اور وہ بچے کرتے بھی ہیں. لیکن میرے خیال میں نے پچھلی دفعہ بھی پروگرام ہوا تھا اور اس میں نے یہی بات کی کہ میں کہ رپیٹ نہ کروں لیکن رپیٹ کرنی پڑ گئی کہ سال میں ایک دفعہ پروگرام کرنا جو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کرتا جب تک کہ ایوری سنگل ڈے, چونکہ میں ٹیچر ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے حساب سے بولوں گی کہ آپ روز جب تک سبق نہیں پڑھائیں گے روز آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکال سکتے, کیونکہ آپ اگر سال کے بعد آپ کسی بچے سے بھی پوچھے گا کوئی سبق تو اس کو سال کے بعد یاد نہیں رہے گا. سو ایوری سنگل ڈے اگر آپ اپنے بچوں کو اور آپس میں بھی جب ریپیٹ کریں گے, ریپیٹیشن بڑی ضروری ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ بھی ہوتی ہے لیکن ریپیٹیشن بڑی ضروری ہوتی ہے. آپ کسی کو بھولنے نہیں دیتے اپنی کلاس کو, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھولنے نہ دیں کہ who you are. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی میرا خیال ہے یہی کہا تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب آئی ہے تو میرا خیال ہے کافی سارے لوگ جو تھے وہ جو یہاں پہ کسی اور ویزے پہ آئے ہیں کچھ ڈر گئے اور کچھ یہاں پہ رہتے ہیں جو سٹیزن بھی ہیں, تو آپ کو پھر اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ویئر یو اسٹینڈ, کیا آپ پاکستانی ہیں, کیا آپ کشمیری ہیں, کیا آپ انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں, کیا آپ امریکن ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو پوچھتے تو کہتے ہیں کہ ہم امریکن, ہم بھی بورن ہیئر اینڈ وی آر امریکن, بٹ آپ کی روٹس کیا ہیں یہ بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی, راجہ مظفر صاحب ہیں, گیلانی صاحب ہیں, انور صاحب ہیں اور کافی سارے عہدیدار نام ہیں, اور میری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میرا کنیکشن ہے اور آپ لوگ ہماری زندگی میں شامل ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی بڑی اسٹرگل ہے. میں نہیں سمجھتی کہ میری کوئی اتنی زیادہ اسٹرگل ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بہت اسٹرگل ہے, اور میری یہ خواہش ہے, میری یہ ہے کہ آپ اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں انڈیپینڈنٹ کشمیر کو ہوتا ہوا دیکھیں. یاسین ملک صاحب سے کافی ملاقات رہی ہماری, اور بھی جتنے لوگ جو ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان کی اسٹرگل, سو ہم سب کا بھی ہم سب مطلب نے یہی کہا اور میں بھی یہی کہوں گی کہ ہم سب کا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی جو اسٹرگل ہے اس میں کچھ بھی آپ حصہ ڈالیں. خاص طور پہ میں بچوں سے کہوں گی کہ آپ اپنی جو اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ایک ٹرک ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یا بڑے جو لوگ ہیں فیس بک یوز کرتے ہیں یا آپ ٹک ٹاک بناتے ہیں, تو اگر آپ کچھ نہ بھی کر سکیں تو ایک لائن اور ایک میسیج چھوٹا سا کشمیر کے لیے ایوری سنگل ڈے جسٹ تھرو اٹ دیئر. سو اس سے یہ ہوگا کہ بہت ساری اویئرنیس جو ہے آپ کی وہ اسپریڈ ہوتی جائے گی. سو میں اسی کو ختم کروں گی. تھینک یو ویری مچ. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, we are gathered here to pay tribute to a brave soldier, a revolutionary, and a great freedom fighter who gave his life to light the candle of rebellion against oppression. That name is Maqbool Butt Shaheed, who was not just an individual, but an ideology, a movement, a voice that is still echoing today and giving the freedom seekers direction. This is the figure of courage. This is the bright speech of freedom. The life of Maqbool Butt Shaheed is a great lesson of freedom. Maqbool Butt was born on February 18, 1938. Since childhood, he raised his voice against oppression. His dream was to liberate Kashmir and he gives his people the basic rights. He looked the enemy in the eyes. He gave the world a message that silence against oppression is cowardice and sacrificing is the path of freedom and is the greatest act of worship. Even after death, the spirit of living did not disappear. They thought by killing Maqbool Butt they will end the freedom movement, but they did not know that the lamps of revolution will burn more and more. Those who are dying for the sake of the truth are still alive. They gave their blood to fertilize the land. The message to learn from Maqbool Butt's life is that
sacrifices of their murder never flayed away. Today, it is our duty of all of us to carry on his dream and make a pledge that until Kashmir is free, our voices will rise in our struggles. May Allah give us courage to walk on the path of truth and justice. Ameen. Thank you. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are gathered here to remember Maqbool Butt. He was born in India, occupied part of Kashmir. He wanted his own country. He worked hard to free his country from India and Pakistan. He was arrested and sent to jail by India. He was hanged to death in New Delhi on February 11, 1984, for a crime he never committed. India legally buried his body inside the jail. His family is still waiting to give him a proper burial. He was neither a Pakistani agent nor an Indian agent. He was a Kashmiri and proud of it. We love Maqbool Butt! And one last thing. Finish the word. What do we want? What do we want? What do we want? Thank you. Assalamualaikum. We are gathered here today to remember the sacrifices Maqbool Butt made for us. He is called the father of the nation of Kashmir. Maqbool carried out multiple attacks. He was arrested and sentenced to a double death sentence for a crime he did not commit. He was hanged to death by India. Then they illegally buried his body inside the jail. This all happened on February 11, 1984. He was a Kashmiri and proud of it. And let's not remember Maqbool as a person, but a legend. A legend who proved that one person's determination can change the luck of our nation. And we will not keep quiet until Kashmir is free. Thank you.